अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सौरदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। इमरान खान के सेहत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और इस टाइम सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत एहतजाज करने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनों में इंतशार फैलाने के लिए अफराद शामिल कर रही है। हो सकता है कि 9 मई की तरफ मामला जाते नजर आए। मुजम्मिल साहब, हाउ यू विल कमेंट? देखें, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। इमरान खान की उनके बच्चों से 20 मिनट बात कराई गई एक रोज कबल, जी। कासिम और सुलेमान से, और इस बात की तस्दीक इमरान खान की बहनों ने की। उन्होंने कहा वी कंफर्म के 20 मिनट की गुफ्तगू हुई है इमरान खान की बच्चों की इमरान खान के साथ। उस गुफ्तगू के बाद क्या इमरान खान के बच्चों ने कोई ट्वीट किया है? क्या उन्होंने अपने वालिद का कोई पैगाम दिया है? क्या इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कोई बात आई है? इसका मतलब है कि इस वक्त वो नहीं चाहते कि कोई इंतशार फैलाया जाए, कोई लोगों में गम और गुस्सा बढ़ाया जाए, कोई इबाहम पैदा किया जाए और एक खामोशी। देखिए ना, वरना बहुत आसान था। आप कह सकते हैं कि सलमान सफदर तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे, उनके ऊपर एक जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, वो पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके बच्चे तो कर सकते थे, उन्होंने भी नहीं की है। लिहाजा आप समझें, उनके उनसे गुफ्तगू के बाद भी बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल खामोश है। लिहाजा आप एक बात को समझें कि बानी पीटीआई अपनी सेहत पर मेरी राय में सियासत नहीं करना चाहते, और वो अपनी सेहत के मामले में इलाज से मुतमिन है और मजीद इलाज चाहते हैं। जैसे कि पिम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि हमने जो उनका प्रोसीजर किया है उससे पे उनकी कॉन्सेंट से किया है और उनकी कॉन्सेंट साइन भी कराई है। अब मेरी ये भी राय है कि हुकूमत, यकीनन मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ बात की थी कि इबाम है चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स का, कि चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स का हुकूमत भी इंतजार कर रही है और अपोजिशन भी इंतजार कर रही है। अब ये क्या जा सकता है कि कल मंडे को सुबह चीफ जस्टिस वो ऑर्डर जारी कर देंगे और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट उसके मुताबिक मेडिकल बोर्ड बना के उसकी रिपोर्ट 16 को पेश भी कर देगी। मुजम्मिल साहब, एक ऑर्डर पटियाला था जेल में तो रिपोर्ट तलब कर ली गई है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ अपोजिशन ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, कई महीनों से उनको ये तकलीफ थी, मुसलसल आंख से पानी रिस रहा है, तो मजीद क्या इसको डिले की तरफ ले जाया जा रहा है? क्योंकि अभी जो सूरत हाल मुल्क में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एहतजाज चल रहा है तहरीक इंसाफ का, ये तो मामला जल्दी नहीं आपको लगता कि ऑन अर्जेंट बेसिस इसको हल करना चाहिए इस मामले को? देखिए, आंख की बीमारी के इलाज का एक प्रोसीजर है। एक इंजेक्शन उनकी आंख में लग चुका है, दूसरा इंजेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे लगना है। ये नहीं है कि आज सड़कों पर एहतजाज हो रहा है तो आप जल्दी इंजेक्शन लगा दें, नहीं, दूसरे वाला ताखीर फौरन तो ही लगा जाहिर है उनके लिए दें। नुकसानदेह नहीं नहीं, साबित हो सकती है। देखें, ये ताखीर तब होगी जब इंजेक्शन ड्यू हो और ना लगाया जाए। पहला लग गया है, उसकी तस्दीक हो गई है। दूसरा, सबको पता है उसमें 3 हफ्ते 4 हफ्ते का गैप होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मेरा तो हैं इससे रिलेटेड। हाँ, तो मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है ना कि 85% बिनाई मुतासर हो गई है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट गलत साबित हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई की 85% बिनाई अगर जाया हुई हो और हुकूमत या जेल का अमला कोई नाअहली या नालायकी कर सकता है। मेरे ख्याल में उनकी आंख का इशू जो है वो काबिल कंट्रोल पोजीशन में है और उनका उसका एक इलाज है जो अपने प्रोसेस के मुताबिक हो रहा है और वो अगले 3 से 4 माह वो इलाज होता रहना है। और किस और वो हॉस्पिटल इलाज में? है, गौरतलब बात ये भी है कि किस हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी तक एक हॉस्पिटल जो है वो डिसाइडेड नहीं है। अहले खाना उनके मौजूद होंगे इलाज के वक्त या नहीं होंगे, उनके ज़ाती डॉक्टर्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी डेडलॉक है। अलीमा खानम कहती हैं कि फैमिली से भी राब्ते किए गए हैं। तो ऐसे में कैसे आपको लगता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे? जो जेल मैनुअल है, उनकी फैमिली बुशरा बीबी भी है। उनकी फैमिली सिर्फ अलीमा खान तो नहीं है, बुशरा बीबी भी है। बुशरा बीबी की और उनकी मुलाकातें जेल में कराई गई हैं और बुशरा बीबी की कॉन्सेंट से इलाज हुआ है। मेरे ख्याल में ये सिचुएशन अगले 72 घंटे में बहुत क्लियर हो जाएगी। 72 घंटे? कल सुप्र आप 72 घंटों जी, की बात कर रहे हैं? 24 घंटों से निकल के बात आगे निकल चुकी है और मजीद 72 घंटे? देखिए, इसलिए कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर कल सारा दिन में सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर कंप्लाई किया जाएगा, फिर वो 16 को रिपोर्ट अगर पेश करनी है या 17 को वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट एक दिन लेट आती है, कुछ टेस्ट होंगे, हो सकता है वो टेस्ट 24 घंटे बाद आए, 48 घंटे बाद आए,
ان ٹیسٹ کی رپورٹ ہوگی اور پھر ایک مفصل میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، اور بشرا بی جس بی کے اس بعد موقع یہ پہ موجود ہوں گی عمران خان صاحب کے ساتھ؟ جیل میں دونوں کی ملاقات کرائی جا رہی ہے، یہ تو بات طے ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کی اپنے اہل خانہ سے بھی ملاقات کرائی جا رہی ہے، اب تو سلمان صفدر کی بھی ملاقات ہو گئی ہے، اب تو ان کی اپنے بچوں سے بھی بات ہو گئی ہے، اب تو وہ ایشو نہیں رہا ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی ہے تو میں مراد سعید صاحب کا استعفیٰ دیکھ رہا تھا، ہاں جی، انہوں نے استعفیٰ لکھا ہے چیئرمین تحریک انصاف کو، بیرسٹر گوہر۔ حالانکہ انہیں استعفیٰ تو دینا چاہیے تھا چیئرمین سینٹ کو، لیکن ایک سینٹ اگر انہوں نے تحریک انصاف سے استعفیٰ دینا ہے تو وہ بشک چیئرمین تحریک انصاف کو اپنا استعفیٰ بھیج دیں کہ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرنا چاہتا ہوں، پر اگر وہ سینٹ سے ریزائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو بھیجنا چاہیے۔ اس لیے مجھے لگا کہ وہ استعفیٰ بھی ایک ڈرامہ ہے، اس میں وہ استعفیٰ دینا نہیں چاہتے، صرف ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانا چاہتے ہیں، پلینگ ود دا گیلری ہے، پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ اپنا یہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ یوسف رضا گیلانی کو بھی بھجوا سکتے تھے چیئرمین سینٹ کو، اور میرے خیال میں وہ منظور کر لیتے فوراً۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو تو نہیں بھجوایا، انہوں نے تو چیئرمین تحریک انصاف کو بھجوایا ہے، تو اگر چیئرمین تحریک انصاف کو بھجوایا ہے تو پھر تو ڈسٹ بن میں ڈالنے والی بات ہے نا، وہ کون سا آگے بھیجیں گے؟ تو لہذا اس کھیل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو ہائپ دینے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈسٹ ٹول کھیلے جا رہے ہیں۔ مزمل صاحب، مراد سعید کے استعفے کی آپ نے بات کی، دوسری طرف تحریک انصاف کا احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے، کیا گورنمنٹ اس پریشر کو برداشت کر پائے گی یا پھر فوری طور پر عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل؟ یہی گورنمنٹ جو کچھ دن پہلے تک کہہ رہی تھی، کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے، آج گورنمنٹ مان رہی ہے، حکومتی حلقوں میں تشویش ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو کہوں کہ اگر تشویش ہے یا پینک پوزیشن ہوتی تو پھر آپ کو نظر آتا کہ حکومت ان کو پینک پوزیشن میں کہیں شفٹ کر دیتی، کہہ تو رہے فوری ہیں۔ طور پہ آپ کو علیمہ خان کی ملاقاتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، ان کی فیملی کو ایکسیس دے دیا جاتا۔ مجھے نہیں لگتا حکومت کسی پینک پوزیشن میں ہے، اگر پینک پوزیشن میں ہوتی تو پینک سٹیپس بائی دی گورنمنٹ نظر آتے، حکومت ایسے اقدامات اٹھاتی جس پر میں اور آپ بات کرتے ہیں کہ پہلے تو حکومت کی پالیسی یہ نہیں تھی، اب حکومت کی پالیسی یہ ہو گئی ہے، دیکھیں پینک ہو کے گورنمنٹ نے یوں کر دیا ہے، پینک ہو کے گورنمنٹ نے یوں کر دیا ہے۔ پر مجھے تو ایک بھی قدم ایسا نہیں نظر آیا جو گورنمنٹ نے پینک میں اٹھایا ہو، جو پالیسی اس سے پہلے چل رہی تھی وہ پالیسی اب بھی چل رہی ہے۔ ابھی تک بھی ان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، کسی قسم کی سیاسی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، کسی قسم کی اور دھرنے ورنوں کے خوف سے ان کو کسی ایسے ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا۔ حکومت اپنے پلان کے مطابق چل رہی ہے کہ ہم چیف جسٹس کے آرڈر کا انتظار کریں گے، چیف جسٹس کے آرڈر کے مطابق میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا، اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ چیف جسٹس کے سامنے پیش کی جائے گی، اور جو ضروری علاج ہے وہ ضرور کرایا جائے گا۔ آپ میں پتہ ہے کہ آنکھ کے علاج میں کوئی لمبی دیر ہسپتال رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں ایک آدھ دن رہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ یہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا، میرے خیال میں ان کا علاج اچھا، ضرور تحریک ہوگا۔ انصاف کی جو یہ شرطیں ہیں مزمل صاحب، ان کو حکومت کتنا سیریس لے رہی ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کو اعتماد میں لے کر یہ علاج کرایا جائے، تو گورنمنٹ فی الحال اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہی، شرطیں ہیں تحریک انصاف کی، اب ان کو کیا مطلب سیریس لیا جائے گا یا پھر نہیں؟ ان کو بالکل انفارم کیے بغیر دیکھیں، علاج ہوگا؟ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ چیف جسٹس اپنے آرڈر میں کیا لکھتے ہیں۔ اگر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ان کا ذاتی معالج میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے، پھر کورٹ آرڈرز پہ ان کا ذاتی معالج جس کا وہ نام لکھیں وہ شامل کر لیا جائے ایسے گا۔ حرج کیا ہے؟ اگر مطلب کیوں ان کو دور رکھا جا رہا ہے ذاتی معالج کو؟ مطلب تحریک انصاف یہ مانتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ حقائق ہیں جنہیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آخر کیوں ان کو انوالو نہیں کیا جا رہا؟ میرا نہیں خیال حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی، میرا خیال ہے گورنمنٹ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اس کو پتہ ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ آنکھ کا علاج ہے، یہ 2-3 ماہ چلے گا اور 3 ماہ میں وہ ریکور کر جائیں گے۔ 3 ٹیکے لگنے ہیں ان کی آنکھوں میں، 3 ٹیکے لگیں گے، مہینے سے وہ جو جھلی آگے سے آتا ہے دھندلا پن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں آپ سے متفق نہیں، گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ آپ سرجری کریں گے اور راتوں رات ٹھیک ہو جائے گا، علاج یہ کوئی ایک بھی ہو، ٹائم ٹیکنگ علاج ہے، وہ اپنے پروسیس کے مطابق چل رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ حکومت کو عمران خان کی آنکھ ضائع کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ اپنے اوپر اتنا بڑا پولیٹیکل سٹگما کیوں لیں گے؟
کہ وہ ایک لیڈر کی آنکھ ضائع کر کے اپنے اوپر اتنا بڑا پولیٹیکل سٹگما لے لیں گے. میں نہیں سمجھتا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہے گی. ہاں وہ یہ ضرور ہے کہ وہ اس موقع پر دباؤ میں نہیں آئے گی. اگر پی ٹی آئی کوئی دباؤ کریٹ کرنا چاہتی ہے, جیسے انہوں نے کچھ سڑکیں بند کی ہوئی ہیں, تو ایک رائے یہ ہے کہ ان سڑکیں بند ہونے کا پی ٹی آئی کو نقصان. آپ دیکھیں اگر آپ نے کے پی کی کچھ سڑکیں بند کی ہوئی ہیں تو اس کا نقصان کے پی کے لوگوں کو ہے, اس کا نقصان پنجاب کے لوگوں کو یا اسلام آباد کے لوگوں کو کم ہے, کے پی کے لوگوں کو زیادہ ہے. کے ایک پی رائے ہے کہ پاکستان آپ کا حصہ ہے, نو ڈاؤٹ. تو حکومت تو وہاں پی ٹی آئی کی ہے, وہ اپنے لوگوں کو کتنی دیر اب وہاں لوگ خود کہیں گے سڑکیں کھول دیں, وہ عوامی دباؤ میں خود سڑکیں کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے. لوگوں نے ٹریول نہیں کرنا, لوگوں نے آمد و رفت نہیں کرنی, لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا. آپ کتنے عرصے تک سڑکیں بند کر سکتے ہیں؟ لوگ تنگ آ جاتے ہیں. حکومت بھی کنٹینر لگائے تو لوگ 2 دن 3 دن بعد حکومت کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. تو اگر اپوزیشن سڑکیں بند کرے تو لوگ اپوزیشن کے بھی خلاف ہو جائیں گے کہ آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. سڑکیں بند کرنا کبھی بھی کوئی پاپولر کام نہیں رہا ہے, اچھا, چاہے عمران حکومت خان کرے چاہے اپوزیشن. کی مزمل صاحب, عمران خان کی ایکسیس ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹرز تک, کیا ان کا آئینی قانونی اخلاقی حق نہیں ہے؟ نہیں, تمام سیاستدانوں کو یہ حق حاصل رہا ہے اور تمام سیاستدانوں نے اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرایا. نہیں, نواز شریف سروسز ہاسپٹل میں داخل تھے, ان کے اپنے ڈاکٹرز کی ایکسیس بھی تھی ان تک, ان کی فیملی کی ایکسیس بھی تھی. وہ نہیں, فیملی کی ایکسیس نہیں تھی پہلے. بعد میں آپ نے مریم نواز بھی اس وقت قید تھیں جب جب نواز شریف جیل میں تھے. ان مریم نواز کو بعد میں آپ نے خود ملوایا گیا کیونکہ نواز شریف اپنا علاج نہیں کروا رہے تھے. وہ سرکاری ہاسپٹل میں, ان کا سروسز ہاسپٹل میں آپ نے علاج کیا, ان کی بیل سروسز ہاسپٹل سے ہوئی. وہ سروسز ہاسپٹل لیکن میں بیرون ملک جانے تو دیا گیا نا. وہ بھی جب حکومت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے, آپ روز پلیٹلیٹس کم کر کے آپ نے 3 میڈیکل بورڈ بنائے اور اس کے بعد آپ نے کہا جی اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, آپ باہر جانے دیں. کیا حکومت نے کہا ہے کہ عمران خان کا علاج اس وقت پاکستان میں نہیں ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں. اچھا, ان کی فیملی کی جو بات کر رہی ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ ڈیل کی بات کا مسلسل پورے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اس پر باتیں ہو رہی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے مزمل صاحب؟ دیکھیں, اگر کوئی بات ہوتی تو ان کے بچے کر دیتے. اگر عمران خان کی اپنے علاج کے لیے کوئی شرط ہوتی نا تو وہ ان کے بیٹوں کے ذریعے سامنے آ جاتی. میں نہیں سمجھتا کہ علیمہ خانم یا نورین خان کی باتوں پہ, دیکھیں عمران خان کی ان کے بچوں سے 20 منٹ بات کرائی گئی ہے اور ان کے بچے انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس رکھتے ہیں, پاکستان کے میڈیا کو ایکسیس رکھتے ہیں, ان کے بچے ڈیجیٹل میڈیا کو ایکسیس رکھتے ہیں. اس ملاقات سے پہلے تو ہمیں عمران خان کے بیٹوں کے ٹویٹ نظر آ رہے تھے, لیکن اس ملاقات کے بعد ان کے بچوں نے یہ ٹویٹ بھی نہیں کیا کہ ہمارے باپ سے 20 منٹ بات ہو گئی ہے. وہ ایک مکمل خاموشی ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے, آپ میرے علاج پہ سیاست نہ کریں اور خاموش رہیں. میرے خیال میں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور علیمہ خانم وغیرہ چلا رہی تھیں اپنے ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے. شاید عمران خان نے منع کر دیا ان کو کہ آپ اس کھیل میں نہ آئیں اور اس کھیل کو بند کر دیا گیا ہے. اور علی امین گنڈا پور کے اس حوالے سے بڑے شدید تحفظات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرے دور کا کمپیریزن اگر سہیل آفریدی کے دور سے کر لیں تو کتنا فرق ہے اس میں. مطلب اگر مجھے بات سنائی جا رہی تھی تو اب سہیل آفریدی صاحب کو کیوں مارجن دیا جا رہا ہے. اور سہیل آفریدی کا کردار, سی ایم کے پی کے کا کردار اس تمام تر صورتحال میں ان کے علاج کو لے کر بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گنڈا پور کے دور میں تو کوئی ملاقاتوں پر پابندی نہیں تھی, بلکہ گنڈا پور نے زیادہ دلچسپ گلا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے مخالفین, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے صلح تھی تو جو میرے مخالفین تھے اسٹیبلشمنٹ تو ان کو میرے سے زیادہ عمران خان کو ملواتی تھی. اگر میری ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہ کروائی جاتی تو میں وزیر اعلیٰ سے نہ ہٹتا, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں ملاقاتیں بند کر کے تاکہ کوئی ایسی ہدایت نہ آ سکے جو سہیل آفریدی کے لیے مشکل پیدا کرے. اور میرے لیے مشکلات پیدا کی جاتی تھیں ملاقاتوں کا ایکسیس دے کر, جو میرے لیے مشکلات بنتی تھیں. ان کا گلہ اور ہے, وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی تھی ان کے ساتھ, ایک طرف ان کے ساتھ بھی تھی اور وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ علیمہ خانم ایم آئی کے ساتھ سیٹ ہیں اور ایم آئی نے ان کو ہٹوایا ہے. تو وہ اپنی جگہ, میں نے ان کی ساری گفتگو سنی ہے, لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں کے پی ہاؤس میں اور سہیل آفریدی بھی بیٹھے ہیں اور کے پی ہاؤس سے باہر نہیں آ رہے. جیسے
پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ثوابی انٹرچینج بند کیا ہوا ہے یا اٹک کا پل، وہ اٹک کا پل کراس نہیں کر رہے، وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو رہے. ان کی اپنی ایک حکومت ہے کے پی میں، وہ وہاں جو مرضی کریں. پولیس کی سہولت کاری کے ساتھ 100 لوگ بھی سڑک بند کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کی کوئی سڑک بند نہیں ہے، سندھ کی کوئی سڑک بند نہیں ہے، بلوچستان کی کوئی سڑک بند نہیں ہے. اس لیے یہ کھیل صرف کے پی تک ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ کے پی کے اندر بھی یہ زیادہ لمبا نہیں چلایا جا سکتا. اور کہہ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ احتجاج شدت اختیار کر رہا ہے، لیکن سی ایم کے پی کے مجھے لگتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ کہ حکام سے جو ملاقاتیں ہیں ان میں کتنی صداقت ہے، اس کا بھی جواب دیجئے. نہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے حکام سے ملاقاتیں اور بات چیت ہوگی، گورنمنٹ انہیں ان کانفیڈنس لے رہی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت ان کو اعتماد میں نہیں لے رہی ہوگی. حکومت ان کو اعتماد میں لے رہی ہوگی. ان کی پچھلے دنوں ڈی جی آئی سے بھی ملاقات ہوئی ہے پشاور کور کمانڈر کے آفس میں، اور وہ کور کمانڈر کے آفس گئے بھی تھے، اور وہاں پہ ان کی فیڈرل منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے، ان کی پرائم منسٹر، ان کا ایک لیزون موجود ہے. اور وہ ان کے رویے سے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں کوئی خطرناک نہیں ہیں. مجھے سہیل افریدی کے ٹویٹس اور ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں کوئی خطرناک نہیں ہیں، وہ تحمل اور چیزوں کو آرام سے ہینڈل کرنے کی ہی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب، ایک اور جو ہے بڑی تشویش تحریک انصاف میں پائی جا رہی ہے، وہ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ ذاتی ڈاکٹرز جو ہیں ان تک ان کی ایکسیس نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ان کے اہل خانہ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تاخیری حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے علاج میں. عمران خان صاحب کی صحت پر یہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. کیا کھانے میں کچھ ملایا گیا ہے؟ کیا ان کے کھانے میں کچھ ایسی چیز ملائی گئی جس کے بعد یہ ہے کہ ان کی صحت پر جو اس کا اثر ہوا ہے اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے؟ کیونکہ فٹ تھے، مکمل فٹ تھے، ورزش کرتے تھے، اور کھانا جو تھا بر وقت ان کو دیا جا رہا تھا. اس میں تو صداقت، لیکن جیل میں پکا کر دیا جا رہا تھا. تو یہ ان الزامات کی تردید حکومت کیسے کرے گی؟ نہیں، ان کا کھانا پہلے ڈاکٹر چیک کرتے. یہ فضول بات ہے، ربش ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہو سکتا ہے. ان کے بلڈ ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کی باڈی میں کوئی چیز گئی ہے یا نہیں گئی ہے. یہ کون سی ایسی بات ہے جو ثابت نہیں ہو سکتی؟ جب ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے ان میں پتہ لگ جائے گا. یہ کون سا ایسی بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ بھی مینج ہو سکتی ہے. نہیں مینج ہو سکتی رپورٹ. سر رپورٹ انٹرنیشنلی بھی کرائی جا سکتی ہے. رپورٹ کا یہاں کئی پرائیویٹ جگہوں سے کرائی جا سکتی ہے. کیوں رپورٹ مینج ہوگی؟ اور میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ایسا کوئی کام کرنا. ایسا کیا تھریٹ ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے نظام ٹوٹ رہا ہے. آپ بتائیں، ان کی بیماری کے بعد اڈیالہ کے بعد 10,000 بندہ اکٹھا ہو گیا. آپ بتائیں نا مجھے. وہ اڈیالہ میں قید ہیں، 3 دن سے ہیو اینڈ کرائی ہے، کسی نے اٹک کا بل پار نہیں کیا. اڈیالے کے بعد 100 بندہ نہیں ہے. تو کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کو بانی پی ٹی آئی سے، جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی وہ بڑا تھریٹ ہے گورنمنٹ کے لیے؟ چیزیں سموتھ چل رہی ہیں. وہ اپنی حکومت بھی کے پی کی سموتھ چلا رہے ہیں، وہ یہ بھی چل رہے ہیں. ایک تھوڑا سا فوج مخالف بیانیے کی بات ہے، اس کی مینجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ملاقاتیں بند کر کے مینجمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، ہاسپٹل کے حوالے سے پھر اتنا سوچ بچار کیوں ہے؟ مطلب فوری ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا کہ مطلب کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں، اس وقت انہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. انہیں ہاسپٹل اس وقت لے کے جایا جائے گا جب انہیں ہاسپٹل جانے کی کوئی ٹیکہ لگنا ہوگا، کوئی پروسیجر ہونا ہوگا. شوقیہ اسپتال تو نہیں داخل کرا دینا. اب جو میڈیکل بورڈ ہے وہ ان کے ٹیسٹ کے لیے ضرور ان کو ہاسپٹل لے کے جا سکتا ہے کہ سارے ٹیسٹ کر لے. وہ ضرور وہ ایک دفعہ جا سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ان کا وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھ خراب ہو رہی ہے اور گورنمنٹ علاج نہیں کرا رہی. میں اس سچویشن کو نہیں مانتا. فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ تو یہی کہتی ہے کہ مسلسل آنکھوں سے پانی تھا اور تکلیف تھی، درد تھا. آنکھوں میں درد اور پانی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ زیر علاج ہیں، آپ کی آنکھ پہ اور ٹیکہ لگا ہوا ہے، آپ زیر علاج ہیں، ابھی آپ کو اور آنکھوں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی. ٹھیک. اور اب تو میرا مطلب آنکھوں کا علاج اتنا جدید ہو گیا ہے کہ جس کی ساری بھی ضائع ہوئی ہو اس کو نیا ریٹنا پڑ جاتا ہے. وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ لیکن بر وقت علاج ہونا بر وقت ہو رہا ہے. آپ بے فکر رہے سنا، آپ اتنا پریشان نہ ہوں. نہیں، میں کیا نہیں پریشان ہوں، پورے پاکستان میں اس ٹائم پریشانی ہے. کوئی پورے پاکستان میں نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اڈیالے کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی اڈیالے کے بعد 200 بندہ نہیں اکٹھا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بندہ اٹک کا پل پار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عوام میں اتنی ریلیونس ہے کہ ہم کہیں کہ پورے پاکستان کے لوگ اس کام پہ لگ گئے ہیں. آپ لوگوں کے جذبات کو سمجھیں، سوشل میڈیا کے جذبات کو نہ سمجھیں. چلیں، سوشل میڈیا ٹھیک ہے. اور بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد عمر دراز گوندل بھی ہمیں جوائن کریں گے. ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब को हुकूमत हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगी, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगी और क्या उनके अहले खाना की मौजूदगी में, ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनका इलाज कराया जाएगा या नहीं। उमर दराज गोंदल सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वकील मुज़म्मिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आप ही से पूछ लेते हैं सबसे पहले, क्या गवर्नमेंट क्यों इतनी कन्फ्यूज़ है, अभी तक फौरी तौर पर क्यों उनको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा रहा? देखिए, गवर्नमेंट के एंड पे नेग्लिजेंस है। जब आप वो एक गलती करते हैं तो उस गलती को कवर करने के लिए आप मजीद ब्लंडर्स करते जाते हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, आपने पहले इस बात को छुपाया और उसके बाद जब खबर एक सहाफ़ी की तरफ से आई तो उसके ऊपर आपने क्या किया कि आपने बताया नहीं जी कोई ज़्यादा इतना सीरियस मैटर नहीं है, और हाँ एक मामूली सा प्रोसीजर हुआ और उस मामूली से प्रोसीजर के बाद आपने उनको वापस भेज दिया। अब आपने जो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है उसमें वो डॉक्टर नहीं है जिनको आपने इमरान खान को पहले चेक करवाया। इसका मतलब ये है कि जिनको पहले चेक करवाया जाना चाहिए था आपने उनको तब चेक नहीं करवाया था। जब सुप्रीम कोर्ट की उसमें मुदाखलत हुई नंबर 1 और पीटीआई ने प्रेशर बिल्ड किया, उसके बाद आपने जो कल से जो 2 नए नाम सामने आए हैं जो शिफा हॉस्पिटल के हैं, तो मालूम पड़ा कि ये रेटिना स्पेशलिस्ट है और पीटीआई भी यही बात कर रही है कि उनको शिफा हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाए और उनकी हमशीरा हो, उनकी पार्टी हो या खान साहब के जो जाती मौलवी डॉक्टर आसिम समेत दीगर लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके एंड पे ये बहुत पहले होना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन तमाम गवर्नमेंट कल खुद से जो कह रही है, तारिक साहब ने ट्वीट किया, तारिक फजल चौधरी साहब ने किया, उसके बावजूद आप उसमें अभी भी डिले कर रहे हैं। आप किसी भी एक्सपर्ट से जाके पूछिए कि आंख का मसला कितना सेंसिटिव होता है और उसमें टाइम कितना मैटर करता है। जब इस किस्म की खबरें आ रही हूं कि मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की 85% जो बीनाई है वो जा चुकी है, मुझे बताइए कि क्या तशवीश नहीं है? क्या वो जेल गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर नहीं थे? और गवर्नमेंट की कस्टडी के बीच में होना ये नहीं हो सकता कि आप टीवी के ऊपर बैठ के और हर जगह ये बयानियां बनाएं कि देखें जनाब हमने कितनी शानदार सहूलतें दी हैं। ये शानदार सहूलतें आपने दी है कि उस बंदे की 85% जो बीनाई है जो एज ऑफ दिस मोमेंट क्लेम किया जा रहा है, और ये कल भी आया कि खान साहब ने खुद से नहीं कहा, ये उनको पिम्स के डॉक्टर्स ने बताया है। तो इसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है? वो जो आप हमें कहानियां यहां सुनाते थे कि देखे जी वहां तो मुर्गे चल रहे हैं, देखे जी वहां तो ये चीजें चल रही हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि जब आप उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका वो कैदी था। आप बहुत बैठ के बातें करते हैं कि जी इमरान खान के दौर में हमारे साथ ये हुआ। उमर सॉरी करते हैं मुज़म्मिल साहब। उमर देखिए मेरी बात सुन, ये सब जो इतनी गुफ्तगू आपने की है ये अजम्पशन है, ठीक, इसके पीछे कोई ऐसी कंक्रीट फैक्ट मौजूद नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट मौजूद नहीं है, डॉक्टर ने बताया है कोई रिपोर्ट नहीं है, पता नहीं डॉक्टर ने बताया है या नहीं बताया है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए लिखा गया। दिस इज नॉट प्रूव्ड येट। जितनी बात आपने की है कि जी 85% आंख खराब हो गई है, ये मेडिकली प्रूव्ड नहीं है अभी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की उनके बेटों से गुफ्तगू हुई है 20 मिनट। आप बताएं उनके बेटों ने क्या बयान जारी किया है? बाप से 20 मिनट गुफ्तगू। मेरा एक मुतालिबा, एक मिनट आप मेरी बात सवाल पूरा सुन लें। जी। उनके बेटों पर तो पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है, वो तो लंदन में रहते हैं, वो तो बैठ के CNN और BBC को अपने बाप की आंख पे इंटरव्यू दे सकते थे कि हमारी बात हुई है, हमारे बाप की 85% आंख जाया हो गई है, उसने हमें बताया है और वो बड़ी बुरी हालत में है। उन्होंने ऐसी बात की है? नहीं की है। कोई ट्वीट आया है? अच्छा, मैं इसके ऊपर अर्ज कर देता हूं। एक तो मेरा मुतालबा ये है कि जो 2 डॉक्टर शामिल किए गए हैं उसमें तीसरे डॉक्टर जो हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को शामिल किया जाए। मुतालबा करने वाले? एक मेरा मुतालबा तो ये है, मैं उस पे अर्ज करना चाह रहा हूं। सर मुझे मौका देंगे तो मैं जरा इस पे बेहतर कमेंट कर पाऊंगा। यू टू मुतालबा करने का? ये मुल्क मुतालबों पे तो नहीं, मेरी बात सुन लेना सर, मेरी बात सुन लेना जरा। अगर ये असम्पशन है जनाब सोहरवर्दी साहब, और अगर ये येट टू बी प्रूव्ड के ऊपर आपने जाना है तो अटॉर्नी जनरल को उस दिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहना चाहिए था जनाबे याया अफरीदी साहब, जनाबे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये आपके साथ प्ले कर रहे हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट है, ये हम इसके साथ स्टैंड कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान खान मेडिकली फिट है और हम जा नहीं रहे। एक बात। दूसरी बात सर, जहां तक बेटों वाली बात है, बेटों वाली बात है सर, मेरा कमेंट लेंगे तो फिर बात मुकम्मल होगी सर। अब बेटों वाली बात देखिए, चूंकि उनकी कल बात करवाई गई, उनकी फैमिली ने भी इस बात की तस्दीक कर दी, गवर्नमेंट ने खुद भी बात कर दी। अगर उन लंदन में बैठ के अपने बाप से बात की होगी तो फोन पे बात की होगी, एक लम्हे के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं अच्छा खान साहब की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं उन्होंने लीक कर दी, रिकॉर्डिंग आ जाती, पूरी कौम को तसल्ली हो जाती। कुछ SOP है ना, कुछ लॉ के हवाले से वो करेंगे, उसको उस पे बाउंड रहेंगे तो उनकी आइंदा बात होगी। वरना तो वो चाहते थे वो खान साहब की जो बात होगी वो कॉल रिकॉर्ड करें, उसको लीक करें कि ये खान साहब ने कहा है मेरी 85% जो बनाई है वो जाती रही। अब रही बात कि उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया, इसलिए ट्वीट नहीं किया कि अलीमा खान ने इसके ऊपर बात कर दी है कि बेटों के साथ ये हुआ, और जाहिर है जब आप ये कह रहे हैं कि हम उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे और आपने कल
इंडिकेटर दिए तो वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, बजाय इसके कि हम उस कन्फ्रंटेशन में जाएं, उस चीज की खराबी की तरफ जाएं, तो एक रास्ता पैदा हो रहा है और उनकी डिमांड बड़ी सादा सी है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप मेरा मौक़िफ़ जी मुज़म्मिल साहब, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर मेडिकल बोर्ड बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं, इसलिए जब चीफ जस्टिस ने कहा मेडिकल बोर्ड बनाएं, हुकूमत ने मुखालफत नहीं की। अगर कोई चीज छुपानी होती तो ये कहा जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपकी डोमेन नहीं है, आप पिटीशन कौन सी सुन रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 27वीं तरमीम में खत्म हो गई है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने ये स्टैंड नहीं लिया। गवर्नमेंट का मौकफ था कि ट्रांसपेरेंसी, अगर वो मेडिकल बोर्ड बनाना भी चाहते हैं तो बना लें। गवर्नमेंट ने कंसेंट दी मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए, इसका मतलब है देयर इज नथिंग टू हाइड। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि चीफ जस्टिस ने 3 दिन से अपना ऑर्डर जारी नहीं किया, जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। देखिए, गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही है कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं मेडिकल बोर्ड के हवाले से। मतलब गवर्नमेंट एक मेडिकल बोर्ड बना देती है, चीफ जस्टिस की इंस्ट्रक्शन तो उस मेडिकल बोर्ड से के मुताबिक ना हो। चीफ जस्टिस कोई डॉक्टरों के नाम ही लिख दें, कोई अस्पताल का नाम ही लिख दें, कोई और डायरेक्शन दे दें कि ऐसे वाला मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, तो पहला मेडिकल बोर्ड नल एंड वाइड हो जाएगा। नहीं, इसमें सिर्फ मेरे ख्याल में मेरी बात समझिए, बात सुन लें। करनी है कि खान साहब के जाती डॉक्टर्स को शामिल करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। डॉक्टर अदनान को शामिल किया गया था, जैसे जरदारी साहब की बारी डॉक्टर आसिम को शामिल किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा ऑफिशियली उनको एक्सेस दे दें, उनके साथ उनको कंसल्टेशन का मौका दे दें। मेरे ख्याल है ना पीटीआई इतराज करेगी, ना चीफ जस्टिस इतराज करेंगे, ना गवर्नमेंट इतराज करेगी, कोई इतराज नहीं करेगा। हुकूमत छुपाने की क्या कोशिश करे, सवाल ये पैदा होता है। आप समझें, पीटीआई, हमें कोई शौकत खान पे भी इतना एतबार नहीं है। गोली लगी नहीं थी तो उन्होंने 6 महीने प्लस्तर ही नहीं उतारा था। मुज़म्मिल साहब, हॉस्पिटल गवर्नमेंट क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही? इसलिए कि गवर्नमेंट डिसाइडेड है, पहले पेम्स में कराया, हो सकता है दोबारा भी पेम्स में करा दें, क्या फर्क पड़ता है? रिले क्यों पहले नहीं कराया पेम्स में, देन व्हाई अच्छा, ये खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। हो सकता है आज उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत ही ना हो। सुरवती साहब, जब आप पिम्स की बात करें, खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब है वहां डॉक्टर नहीं था तो आपने दोनों जो स्पेशलिस्ट शामिल किए वो पिम्स से नहीं है। इसका मतलब आपको पहले भी शिफा लेके जाना चाहिए था। नहीं, अब तो एक थर्ड पार्टी व्यू लेने के लिए ना कि जी पहले डॉक्टर के इलाज पे अगर आपको एतबार नहीं है, थर्ड पार्टी ने एक्सपर्ट्स की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की बात की। नहीं, वहां भी किसी आई सर्जन ने किया होगा, हार्ट सर्जन ने तो उनका इलाज नहीं किया, आई सर्जन ने इलाज किया होगा, एक आंख में टीका ही लगना था ना। स्पेशल नहीं, इस तरह ना करें। आपने भी एनक लगाई हुई है, मैंने भी एनक लगाई हुई है। आपको पता है कि आंख का मसला कितना सेंसिटिव है, उसकी स्पेशलाइजेशन कितनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप सेंसिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंसिटिव है नहीं। ये जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसकी कंप्लायंस होगी। अच्छा, अगर सेंसिटिव नहीं है ना तो आप देखें, सोरवती साहब, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका कार ये है, वो कहते हैं जी हमारे जाती मौलिज से हमारा इलाज कराएं। आपके भाईजान, ये आपके जाती मौलिज है, जाएं चेकअप कराएं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से करें, खुद से तसल्ली करें और मसले का हल निकालें। जब आप ये करते हैं तो फिर लगता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आप उनका राइट जो है वो डिनाई कर रहे हैं। नहीं, आप उनके जाती मालिज सियासी मालिज हैं, वो जाती मालिज नहीं है। They have been political doctors. डॉक्टर फैसल उनकी कैबिनेट में रहे हैं, आप मेरी बात समझें, वजीर रहे हैं उनके साथ। आपको पता है कि इस वक्त डॉक्टर अदनान का स्टेटस क्या है? डॉक्टर अदनान से किन किन बोर्ड्स के अंदर शामिल हैं? क्या उनको सियासी डॉक्टर कहते हैं? नहीं, डॉक्टर है वो, नवाज शरीफ के जाती मौलिद हैं। अच्छा, उमर और मुज़म्मिल साहब, आप दोनों से मेरा आसान सा सवाल है कि पाकिस्तान का माजी उठा के देख ले, तारीख उठा के देख ले, तो रिपोर्ट्स मैनेज भी की जाती रही हैं सियासतदानों की, तो कौन इसकी गारंटी लेगा कि रिपोर्ट्स मैनेज नहीं की जाएंगी? आप दोनों से रिपोर्ट अगर मैनेज की जाती रही है तो पीटीआई मैनेज करती रही है रिपोर्ट्स नवाज शरीफ की, सच्ची थी या झूठी थी, जो यास्मीन राशिद बताती है, आज यही कहते हैं, वही मैनेज करती रही है। यास्मीन राशिद ही झूठी रिपोर्टें बताती रही है, वरना इससे पहले ना कभी जरदारी की रिपोर्ट्स मैनेज हुई हैं, ना किसी की हुई हैं। जो मैनेज का इल्जाम है, ये कल्चर भी पीटीआई ने शुरू किया था, वरना इससे पहले इलाज पर पाकिस्तान में कभी सियासत नहीं हुई, ये कल्चर भी पीटीआई ने शुरू किया। जितने भोले, और मैं अब आपको एक बड़ी सिंपल एक बात, जितने भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कसम खाने को तैयार हूं सोहरवर्दी साहब इतने भोले हैं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप और मुझे डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। बताएं ख्वाजा आसिफ की जुबान में कि कहां तय पा गया था जाना है बाहर, कहां फैसला हो गया था नवाज शरीफ को निकाला जाएगा। ये बताएं डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हर 6 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट्स जारी करती थी, वो बताएं कि मैं झूठी रिपोर्टें जारी करती थी। फैसल वारदा से बेहतर कौन बता सकता? जब डॉक्टर के सामने रिपोर्ट आएगी, मेरी या सोहरवर्दी किसी की रिपोर्ट आएगी, वो कहेंगे भाई ये तो बड़ी सेंसिटिव मसला है। आप एक फर्क समझें, नवाज शरीफ की दफा हुकूमत कह रही थी वो बीमार हैं,
आज हुकूमत नहीं कह रही कि इमरान खान बीमार है। क्यों नहीं कह रही? ये फर्क समझे। क्यों नहीं कह रही? सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है ना। पिम्स का एलामिया पिम्स में लेकर जाना, फिर खुद गवर्नमेंट का वहां पे कहना जी हम बिल्कुल तैयार हैं। गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं था, गवर्नमेंट का तो पता ही नहीं था। गवर्नमेंट सहाफी ने अगर उस दिन सहाफी हमारे दोस्त की कुली की खबर ना आती तो कोई मानता भी ना खान साहब को लेके जाया गया, तो जरूरत ही नहीं थी, इलाज कराया जा रहा था। को कह देते, आप कह देते जनाब आप गलत कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है और बिल्कुल खान साहब बिल्कुल ठीक है और कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। उमर दराज गोंदल साहब, सहाफी की खबर के बाद इलाज कराया गया है या सहाफी की खबर से पहले इलाज पहले हुआ और उन्होंने बताया कि इमरान खान की आंख खराब है और आपने इस दौरान उनकी मुलाकातें बंद की, फैमिली तक एक्सेस बंद की, जिसकी वजह से मामला गड़बड़ हुआ और फिर उन्होंने बताया कि कितना सेंसिटिव मसला है, ये डॉक्टर वो नहीं था जिसने इलाज करना था। देयर वाज समथिंग सीरियस जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नहीं, मुलाकात तो दिसंबर में कराई गई, मुलाकात बंद हुई कि आप मुलाकात को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बात समझें, आज उनके बच्चे अपने बाप से गुफ्तगू को, मुलाकातें भी सियासी हैं, सब कुछ सियासी है, सब कुछ सियासी है भाई। मुलाकातें कहें उनके बच्चों को बयान दे दें, ट्वीट अच्छा चले मुझे बताएं कि कौन सा डॉक्टर जो है, कौन सा डॉक्टर सियासी आके आज तक डॉक्टर आसिम किसी ने आके कोई पॉलिटिकल कमेंट किया, उनका मुतालबा है उनको मिलने दें। आपका ये आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करेगा। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही। फिर आप बच्चों से बात भी ना करवाते, आपने वहां पे फिर क्यों ऑर्डर के बगैर आपने कॉल करवा दी? सुप्रीम कोर्ट का वर्बल ऑर्डर था, बात कराते मेडिकल, ये भी वर्बल ऑर्डर ही है, रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। उमर मुजम्मिल साहब का ये भी मानना है या हुकूमत ये हो सकता है कि मजीद 72 घंटे का टाइम भी ले और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए, ऐसे में तरीके इंसाफ क्या करेगी? तीसरा रोज तो है आज एहतजाज का, क्या स्ट्रेटजी होगी? ये बहुत बड़ा जुर्म होगा अगर ये किया जाता है। उनको अर्जेंसी की बुनियाद के ऊपर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना चाहिए। जब वो कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, वो कहीं ये नहीं कह रहे हमें लंदन भेजें, वो कहीं ये नहीं कह रहे, वो सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि उनको इस पाकिस्तान के हॉस्पिटल अल-शिफा हॉस्पिटल का वो नाम ले रहे हैं कि वहां मुंतकिल करें, सिर्फ फैमिली मेंबर की मौजूदगी में इलाज करा दें, आपकी मेहरबानी होगी, और जाती मुआलिजीन को उसमें शामिल करें। अब जाती मुआलिजीन की क्या बात करते हैं, आप और मैं सब इंसान है, आप जानते हैं हर इंसान की एक मेडिकल हिस्ट्री होती है। अब एक डॉक्टर जो 30 साल से उनका इलाज कर रहा है, अब डॉक्टर नान को एक्सेस क्यों थी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जाती मुआलिजों ने मेडिकल हिस्ट्री है। सेम केस विद डॉक्टर आसिम जो जरदारी साहब कर रहे थे, भाई वो आपको साथ साथ उनके हवाले से बता देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने ही वो इंजेक्शन लगाना है, मैं ही खान साहब से बाजू पकड़ूंगा, मैं ही खान साहब को दीगर चीजें करूंगा। कानूनी आईनी इखलाकी हक हासिल है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, गवर्नमेंट को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मुजम्मिल साहब कहते नहीं है, ये भी हक हासिल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए उनका इलाज, सरकारी, जैसे कि पाकिस्तान वाले, लंदन वाले नहीं, किसी पाकिस्तान वाले सरकारी, बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल में उनका भी यही मुतालबा है। हमें लंदन के किसी अस्पताल से इलाज नहीं कराना, पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल से हमारे डॉक्टर्स और हमारी फैमिली को एक्सेस दें। नहीं, आपने तो पहले तराने बनाए हुए थे कि हमारा लीडर बीमार नहीं होता, अल्लाह ने बीमार तो इंसान, सुरवती साहब माफी दे बीमारी पे तो वाकई सियासत नहीं बनती। माफी दे दे, इंसान का बीमार होना, ये बीमार ना कभी बीमार, आप लगाते थे ना ये नारे। अब बीमारी अल्लाह ताला के पास जाने का भी वक्त आ जाएगा। उस बंदे ने ये नहीं कहा मैंने बाहर जाना है, कल लंदन जाने का भी वक्त आ जाएगा, जैसे बीमारी का वक्त। पता नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी, जो रिपोर्ट जमा हुई उसमें कहा गया कि मुझे अपने सर्वाइवल के लिए बेसिक एसेंशियल के अलावा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, नहीं जाना लंदन। सोरवर्दी साहब रौला डालेंगे, मुतालबा करेंगे, फिर भी नहीं जाएगा। अगर तरीके इंसाफ मुतालबा कर भी दे एक लम्हे के लिए कि लंदन भेज दें, तो क्या नवाज शरीफ साहब गए नहीं थे पीटीआई दौर में? नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि अल-शिफा हॉस्पिटल में तमाम इलाज मुआवजे की सूरत मुयस्सर है, तो वो लंदन की बात करके एक लम्हे के लिए सोच भी लें कि तरीके इंसाफ ये डिमांड कर भी दे, तो गवर्नमेंट को क्या इशू होना चाहिए? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे तरीके इंसाफ के दौर में? नहीं, बात ये है कि सरकारी अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स लंदन गए हुए थे, वहां पे चीचू की मलिया की ब्रांच खोली थी लंदन के अंदर, तो वहां नवाज शरीफ साहब ने कहा जरा विजिट भी हो जाएगा, इलाज मुआवजा भी हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, बस आखिरी मेरा कमेंट ये है कि कल आप कहते थे कि उसके हाथ में तो बीमारी की लकीर ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल आपका भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम भारत का जो मकरू चेहरा इसने पूरी दुनिया के सामने आया है, अमरीकी अदालत का फैसला क्या है भारतीय शहरी के खिलाफ, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे भारत की। भारत
जो दुनिया में दहशत गर्दी कर रहा है, पाकिस्तान ही नहीं सिर्फ, और दुनिया में उसकी दहशत गर्दी के सबूत एक के बाद एक हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। और अमेरिका में निखिल गुप्ता नामी भारतीय एक शहरी जो कि सिख रहनुमा गरपतूनत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्विस था, और उसने खुद एतराफ़ जुर्म किया है और 3 जराइम का उसने एतराफ़ किया। 54 साला ये निखिल गुप्ता जो कि इस टाइम मंजर आम पर आ चुका है, और अमेरिका की अदालत ने, अमेरिकी वकील जे क्लेटन ने कहा है कि निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी शहरी को कत्ल करने की साजिश की, और सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिकी शहरी आज़ादी इजहार राय का हक इस्तेमाल कर रहे थे जो कि उन्हें अपने मुल्क में यानी कि भारत में हासिल नहीं था। मुजम्मिल साहब, हाउ यू विल कमेंट? देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है कि जो रॉ है या इंडियन इंटेलिजेंस है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं, खालिस्तान के रहनुमाओं, सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्वस पाए गई, असैसिनेशन। इससे पहले आपको याद है कि कनाडा में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उसमें भी रॉ के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, और उस वक्त आपको पता है कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रॉ को चार्ज फ्रेम किया था, कि इंडिया पे चार्ज फ्रेम किया था कि मोदी और अजीत डोवल के जेरे निगरानी एक असैसिनेशन के चल रही है सिख रहनुमाओं की। उस वक्त कहा गया जी कनाडा बड़ा एग्जैजरेट कर रहा है, कनाडा बड़ा एग्जैजरेट कर रहा है। अब अमेरिकी अदालत में एक इंडियन जो सरकारी एहलकार है उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उस पर चार्ज फ्रेम हुआ है, चार्ज तो फ्रेम होता है और आप नॉट गिल्टी प्लीड कर देते हैं, या आप कहते हैं मैं चार्ज को, इल्जाम को नहीं मानता। असल बात है कि उसने ये इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि हाँ मैंने ये काम किए हैं। इन इल्जामात में कत्ल बराए मुआवजा की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद एक अमेरिकी शहरी के कत्ल की कोशिश से मुतल्लिक है। ये एक सिख रहनुमा है। निखिल गुप्ता ने अमेरिकी मजिस्ट्रेट सारा नेट ब्रेन की रूबरू जुर्म कबूल किया है, और उनकी अब जो सजा है ना वो मई 2026 में अनाउंस की जाएगी। और ये रॉ, वैसे तो आपको पता है हमने भी कुलभूषण यादव को पकड़ा, और वो भी रॉ के ऑपरेटिव थे, और वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक नेटवर्क चला रहे थे। कनाडा में पकड़ा गया, दुनिया के और मुल्कों में पकड़ा गया। अब अमेरिका में भी रॉ की दहशतगर्दी और रॉ के ये जो लोगों को कत्ल कराने का किलिंग नेटवर्क है वो पकड़ा गया, और निखिल गुप्ता ने उसमें इतराफ़ जुर्म किया है, जो मेरे ख्याल में भारत का एक मकरू चेहरा दुनिया के सामने पेश करता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सिर्फ हम ही भारत की दहशतगर्दी का शिकार नहीं है। दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं, वो भारत की इस किस्म की किलिंग ग्रुप्स का शिकार है। और भारत जिस तरह से पाकिस्तान में मुजम्मिल साहब दहशतगर्दी कर रहा है उसके सबूत हमारे सामने है। जाफर एक्सप्रेस देख लें, हम BLA देख लें, हम KP देख लें, हम बलूचिस्तान देख लें, जिस तरह से फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए से पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर इस टाइम छिड़ चुकी है। अब भारत का जो मकरू चेहरा है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है कि पूरी दुनिया को दिखाए और बताए कि इंडिया पाकिस्तान में बेसिकली करना चाह क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास तो सबूत मौजूद है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जो पाकिस्तान का केस है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, उसको निखिल गुप्ता के इतराफ़ जुर्म से ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो बात आप हम कर रहे हैं वो अमेरिका की अदालत में भी कहा जाएगा, कनाडा कह चुका, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे, कनाडा पहले कह चुका है। मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल पॉजिटिव बात है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करने जाता हूँ कि 18 जून 2023 को वजीर आजम के दौरे अमेरिका से कबल भी वहां पर भी एक जो सिख रहनुमा है कनाडा में, हरदीप सिंह निज्जर, उनको जो कत्ल किया गया था, उनके ताने बाने भी अब भारतीय हुकूमत के साथ मिले थे, और वो भी हमने पहले आपको बताया। तो जस्टिन ट्रूडो ने एक्सप्लेन किया था इसको पार्लियामेंट में, तो बिल्कुल किया था। निखिल गुप्ता की उम्र 54 साल है, और उसने अदालत में अपने तमाम इल्जामात कबूल कर लिए हैं, और उसका रॉ से ताल्लुक भी साबित हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में हमें सबको ये बताना चाहिए कि देखें, रॉ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रही, अमेरिका में करते हुए भी पकड़ी गई है। जो लोग हमारे से यहाँ पूछते हैं ना कि भारत कर रहा है, सबूत दो सबूत दो, वो अमेरिकी अदालत के सबूत ले लेंगे। देखें, भारत जो है वो अमेरिका में भी लोगों को मरवाने और दहशतगर्दी का काम करता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करता, सिर्फ कनाडा में नहीं करता, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। और पाकिस्तान में जो अभी जारहियत भारत करता है, आलमी अदालत के आंखों में जो धूल झोंकता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को भी इसको भी तवातर से बावर कराना चाहिए पूरी दुनिया के सामने।
اس ضمن میں عالمی عدالت انصاف میں آربیٹریشن کورٹ میں پاکستان کے کیسز موجود ہیں اور ان میں پاکستان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. باقی ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت نے ہمارا پانی روکا تو یہ ہم اس کو ایک ایکٹ آف وار سمجھیں گے اور یہ ایک جنگ کا اعلان ہوگا. اور اگر وہ کوئی ایسا ڈیم بناتے ہیں یا ایسی کوئی چیز بناتے ہیں تو پھر پاکستان ان کو تباہ کرے گا، کیونکہ ہم اپنا پانی روکنے کا ہر ممکن دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں اور بھارت کو پتہ ہے کہ دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار. اور اس ایکٹ آف وار کو مجھے لگتا ہے بھارت اتنی جرت نہیں کرے گا. لیکن اس سے پہلے جو بھارت نے ڈیمز بنائے ہیں ہمیں ان پر بھی اعتراض ہے اور ان کے مقدمات عالمی عدالت انصاف میں چل رہے ہیں. مزمل صاحب، بنگلہ دیش کی صورتحال ہم اٹھا کے دیکھ لیں، انتخابات جو ہوئے اس کے بعد صورتحال ہمارے سامنے ہے اور بھارت کو جس قدر گراں گزر رہا ہے اور افغانستان کو جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بھارت کوشش کر رہا ہے، یہ سفارتی سطح پر آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارت اس ٹائم آئسولیشن کا شکار ہے، کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے یہ چیز بھارت کو؟ بھارت کی ڈپلومیسی تو اس وقت بہت زبوں حالی کا شکار ہے. ان کے امریکہ سے تعلقات خراب ہیں، چین سے تعلقات خراب ہیں، کینیڈا سے تعلقات خراب ہیں. ابھی یورپ سے انہوں نے ایک ڈیل ضرور کی ہے. اس کے اپنے ہمسایوں سے بنگلہ دیش سے تعلقات خراب ہیں، اس کے نیپال سے تعلقات خراب ہیں، اس کے پاکستان سے تعلقات خراب ہیں. میرے خیال میں بھارت کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر نو نظر رکھنی چاہیے اور اس کو اپنی فارن پالیسی کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مزمل صاحب. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.